हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान टाइम है केतेटा चार्टा बोधे हम। चार्टू आम बाहरिलु समलेई मंदिर दर्शन कर सारा पर आम बाहर गलु। कल भाविलु हीराकुद टिके जीवा, हीराकुद डैम देखिक आसा। से प्राय 8-10 किलोमीटर हम। एवं आम बाटर अच्छु, ट्रेन जाऊँगी, तेणुक गेट पड़ जाइए। ट्रेन गलापर जीवु बोली वेट करछु। एबे चलु आम हीराकुद। हीराकुद जस्ट पहुँचवा हेलुणी पाखापाखि। से 8-10 किलोमीटर समलेई मंदिर जमी जानिलु। आम कहलु माँ समलेई मंदिर ठारू हीराकुद डैम हूँ 8-10 किलोमीटर। आम जमी जानिलु तापर आम बाहरलु हीराकुद डैम। आगुरी भी भाविकी आसीलु आम। हाँ, से जदि पाख हम देखीदबा, देखिकी आसवा हारी। तापर क्या पचारू सी भी कहले से बाट हम 8-10 किलोमीटर भितर। तापर आम बाहरी गलु। एबे आसिक पहुँची गलु हीराकुद डैम पाखे। एबे ऊपर को चढ़ी जावाक पड़ो। एबे एतिकी लोक से दिन जाइए, लोक तो बहुत हुआ से दिन भी थिले, बहुत लोक थिले। ये सब लोक जाइए। तापरे बड़ एरियाटे पूरा से आगुरी के देखी नी संबलपुर जाई नी, फर्स्ट टाइम। तापर एमती ऊपर को चढ़ी जावाक पड़ो। आम भावुँ बो चढ़ी पार कि नाई। बो कहला हाँ मुझे चढ़ी पलैबी। तापरे आम ऊपर गलु। ऊपर पहाच अच्छी। तापर आउ टिके ऊपर गले पहाच नाई, एमती चल 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 जीव। अबे आम ये पहाच अच्छी। ये पहाच सारीगला ऊपर को चढ़ब हेले पहाच ना मैंने प्लेन रास्ता अच्छी। उठाणी रे उठिकी जीव। तापरे आम एबे बाहरिलु ऊपर को जीवाकू। बहुत भल लगुच, बहुत बढ़िया परिवेश। चारिआडे पूरा साइलेंट लगुच। लोक अच्छा किंतु साइलेंट लगुच। अबे आम ये रास्तार जाऊँ। ये ऊपर चढ़ी जीव हेले पहाच नाई। आई पूरा ऊपर जाइकी मुझे विजुआलटा आनी। यही साइड दुकान सब अच्छी। ओम को कहूँ तू सियाड़े आउ अनानी, जहाँ देखुची ना नवापाई कहूँ। मुझे सियाड़े नहीं कि तू एकर अने आसे, नहले जहाँ भी देखियो एटा नेबी सेटा नेबी। से जो कहली एकर तू बुलिकी आसे। आउ एमती ये अल्प दुकान अच्छी। से सब टय ठू आरम्भ कर आइसक्रीम आउ चॉकलेट बिस्कुट एमती प्राय एमती अच्छी। आम चढ़ी जाऊँ ऊपर को। एमती है से सब दृश्य एमती है ऊपरटा। तापर आम ऊपर बर्तमान पहुँची गलु। वाओ बहुत बढ़िया है ऊपरटा। पुणी या ऊपर आहरी सीढ़ी अच्छी। चढ़ी गले माने ऊपर तलू देखिले बहुत सुंदर देखा जिवो। आउ सब भी देखिपर। एठी समस्ते ये देखुंती सब एमती सब गेट है। गेट नोटा तार जाली है ना कौन है जहाँ भी हो। ये जो उच्चाटा देखा जाउची स्तंभटा ये कौन से कहती मु भी जाननी। से ऊपर को जाइए से पहाच है से ऊपर जाइए देखिबो जे तल को देखिले से ये तल देखा जाउची। यहाँ जो हाँ ये जो देखा जाउची सेटे देखिले जानीपर। ऊपर क्लीयर देखा जिवो, आउ टिके ऊपर गले क्लीयर देखा जिवो। आम जो अच्छु देखा जाउची हेते एठ भी देखा जाउची किंतु ऊपर आउ टिके भल देखा जिवो। ये सब एमती अच्छी पार्क भाया सब बसवा अच्छी। आउ जो बाड़ दिखाई ना, बाड़ दिखाई मनुष्य भी गलिजे, छोट पिला तो सहजे। आ पाखक जावाक डर लगुच। मोबाइल फोटो उठो उठो मोबाइल जदि पड़गला मोबाइल तो जीव। जहाँ सब फोटो कि वीडियो करथो सेटा भी सब जीव। तेणुक मत डर लगुच पाखक जावाक। तथापि जाकि टिके नहीं जाऊँगी, क्लिक कर दूँगी। टिके अल्प टिके वीडियो भी कर दूँगी। थाऊ केते यूट्यूब थिले केते भविष्य भी देखी हम। गोटे स्मृति
ହଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ଦେଖିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ତ ଯାହା ଦେଖିବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଖି ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତମର। ଏଠି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତଳକୁ। ତାପରେ ଇଏ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ଏଥିରେ ଏଇଟା ବାଉଁଶରେ ନା କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ତା ତଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି। ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆଣିଛି, ତଥାପି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଫଟୋଟା ଆଣିଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସିଏ ତଳେ ଅଛି, ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଫଟୋଟା ଆଣିଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆସିନଥିଲି, ଛାଡ଼। ଏଇଟା ଆସିଲେ ସିନା ଦେଖିବ, କି ଆସିନଥିଲୁ କି ଦେଖିନଥିଲୁ। ଯାଉ ଏଇଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାହାରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ଏନ୍ଜୟ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଚଷମାଟା ଦେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଏଠି ଆମ ବୋଉ ଆଉ ତାର ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦିଏ। ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଲି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତରତର ହେଉଛୁ ଆମେ, କାରଣ ଘଣ୍ଟେ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି 4ଟାରୁ 5ଟା ଗଲାଣି ହାରି। ତାପରେ ଆମେ 5ଟା କି 5:30ଟାରେ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସିନ୍ଟା ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆମେ ଉପରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଉଠେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ, ବେଶୀ ଉପରକୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ। ଉପରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଣିଛି ଭିଜୁଆଲ୍। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ନଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଆଉ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କେମିତି ଚଲେଇବ। ଆଉ ଯିଏ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିବ ସିନା ସେ ଚଲେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ତରତର ହେଉଛୁ କେମିତି ଯିବୁ ହାରି। ଏମିତି 5ଟା 5:30 ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ପୁରା ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଯଦି ବି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଗଲୁନି। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଠି ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଥାନ୍ତା ଯଦି ହଁ ଯାଇକି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଉପରକୁ କ'ଣ ଯାଇକି ଦେଖିବ ବା। ତରତରିଆରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ନା ଯିବା ହାରି, ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆମର, କ'ଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଏଠୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା କରିକି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ତାପରେ ଫେରିଲୁ। ଆମେ ତ ଆମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି, କାରଣ ପାହାଚ ନାହିଁ। ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲୁ ହାରି, ସେ ସିନା ଏବେ ଏଠି ପାହାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲୁ ପାହାଚ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେମିତି ଯିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଖସି ଆସିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଯେଉଁ ଉଠାଇଥିଲୁ, ସେ ଫଟୋ ସବୁ କିଛିଟା ସେଠି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ହେଇଛି। ସେ ହୀରାକୁଦ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ, ସେ ଫଟୋମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।